今天我会用中文拍一个 log， 是我的 OTT outfit of the day。你没见到蜥蜴之后就来不到泰国。所以，其实我也学中文，但是我没有机会说中文。但是今天有一个好机会，因为我朋友的女朋友她是中国人，她来找我的朋友，所以我的朋友就想让我当给他们一个导游。所以呢，今天我会带他们去旅游。首先我会吃一些零食，这是香蕉，这是yogurt，我不知道中文怎么说。吃一些零食，然后我会去洗一个澡，然后就是早饭。แกะยังไงอ่ะ我是一碗แกงกะหรี่和一些烤鸡肉it looks burn a little bit 我会一边吃一边看 Netflix。其实旅游的时间就是10点早上，现在只是7点早上，我还要学一些课，想去跟他们旅游。现在快到约会的时间了，我会准打扮。这是我的 OTT outfit of the day。现在打扮好了，我要去接他们然后就去สยาม。今天我们要去สยาม，然后就去ห้วยขวางนั่นแหละก็来看一看吧，我会去哪个地方？我要用一些东西，比如这是也要带去棒，然后这笔和计划旅游计划书，旅游计划本，还有流鼻涕ยาดม流鼻涕不是ยาดม现在要开始拍了吗？对在早晨我就拍了家里出来就对现在我们跟我的朋友见面了，现在我要去上轻轨。Got no makeup, how do you look so fine? Bust up, how did I make you mine? Stay a minute, another minute, hold on a second, love is moving. Stay a minute, another minute, away from dark areas. Do not leave the extensions and hold straps, handrails, or extensions firmly while standing. Don't gotta rush now, never gonna rush now. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute, hold on a second, love is moving. Stay a minute, another minute, hold on a second, love is moving. Stay a minute, hold on a second, love is moving. Stay a minute, another minute, hold on a second, love is moving. 有点甜，好吃。荤食
带甜的。 วุ้นฉิวใต้เทียนของคาวแล้วก็หวานนะจะมาย่าง หวานเปรี้ยวกินยังไงให้หวาน甜的一点儿不甜拿好这个掉下干杯里面我怎么样好喝吗我一壶都喝了อร่อย蜜雪冰城你想我喝过一次อันนี้เราก็เดินหลงมาอยู่ที่จุฬา like a Hershey. I'll make a long love for 已经来到泰国了你没见到蜥蜴之后就来不到泰国ถ้าเกิดสมมุติว่ามาประเทศไทยแล้วไม่เจอแล้วไม่ได้ถ่ายตัวเนี้ย ถือว่ามาไม่ถึงประเทศไทย ไม่ ขอบคุณครับ 这个味道就是没事ทะเลนับก้าวมีแล้วเราเดินไปเท่าไหร่แล้ว ก็ถึงหมื่นอยู่นะเต้าอีหวันโอ้วันโอ้คือทะลุมือไม่ได้กินของทอดนานอร่อยโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สวย 我第一是用中文拍一个 vlog， 如果有哪个部分我说不对，你也可以在箱子里面告诉我啊，我会下次我会改变。อันนี้เราก็เดินหลงมาอยู่ที่จุฬา